Olá, Tutané está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um homem, uma mulher que nos ajude a pensar melhor o Brasil, o mundo, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, viver melhor nessa nossa pátria, nesse nosso planeta tão querido. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. Ela é a Cristine, a Elizabeth, que são editoras da editora francesa Des Femmes, das mulheres, e a Isabela Borges, tradutora, que elas vão estar conosco aqui numa conversa sobre cultura, literatura, escrita feminina, feminismo, mundo. Essa conversa vai ser em francês, a gente vai fazer as perguntas em português, não sei responder em francês, e a Isabela vai estar aqui com a gente para ajudar na tradução. A Isabela é tradutora, tem trabalhado com a editora Des Femmes, minha pronúncia sim, Des Femmes Antoinette Fouque. E ajudou, e trabalhou exatamente no livro que vai ser lançado amanhã aqui no Brasil, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Eleonora. Cristine Villeneuve, Isabelle Nicoli, Isabela Borges, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco, nesses nossos estúdios tutameicos aqui, caseiros. É um prazer tê-las aqui conosco. Vamos falar de literatura, da luta das mulheres, né, da história dessa editora. E eu queria começar perguntando para vocês sobre a própria história da editora, que tem o nome de Antoinette Fouque. Fouque. Quem foi Antoinette Fouque e por que ela dá o nome à essa éditora? D'abord, elle vous remercie d'être là, bien sûr, et puis elle aurait souhaité que vous parliez un peu de l'histoire de la fondation de la maison d'édition qui porte le nom d'Antoinette Fouque. Qui est Antoinette Fouque et qu'est-ce que c'est cette maison d'édition des femmes Antoinette Fouque? Alors Antoinette Fouque, eh bien c'est une femme qui a cofondé le mouvement de libération des femmes en France en 1968. Antoinette Fouque foi justamente uma mulher que é a cofundadora do movimento de libertação das mulheres na França em 1968. Dans la foulée du mouvement de mai 68. Como consequência do movimento de maio de 68. C'était une intellectuelle qui était lectrice aux éditions du Seuil et qui avait des activités littéraires, de critique littéraire, etc. Antoinette, na época, era uma intelectual francesa que trabalhava como leitora nas edições Seuil e que trabalhava com crítica literária. Et qui a participé donc au mouvement de mai 68 et qui a rencontré dans ce mouvement deux autres femmes, Monique Wittig, qui est une écrivaine assez connue aussi, et Josiane Chanel, et qui se sont donc retrouvées sur le constat que dans les prises de parole et dans ce mouvement de mai 68, il était peu question des femmes. Antoinette Fouque, justamente participando, militando no movimento de maio de 68, encontrou duas outras mulheres, Monique Wittig, que é uma grande escritora, dramaturga francesa, e também Josiane Chanel, e elas perceberam que, apesar do movimento de 68, havia uma falta de espaço para a palavra feminina. Que les hommes prenaient surtout la parole, que la question de la libération telle qu'elle était posée dans le mouvement de mai 68 était notamment la question de la libération sexuelle, était plutôt au service des hommes, de la libération de la sexualité masculine, plutôt que de celle des femmes. Elas perceberam que no movimento de 68 a questão principal, a questão-chave era a liberação sexual, e que essa liberação sexual servia sobretudo à liberação sexual masculina e não à das mulheres. Et à partir de là, elles se sont dit qu'il fallait qu'elles se retrouvent, qu'il fallait que les femmes puissent s'exprimer, exister, et que pour cela, il fallait organiser des réunions, commencer à faire des réunions non mixtes, pour que les femmes puissent parler d'elles et se dire entre elles ce qui leur importait. C'est comme ça que le mouvement de libération des femmes a commencé, d'une manière complètement informelle au départ, dans des réunions d'appartements.
Foi então que elas decidiram formar reuniões onde havia exclusivamente mulheres, para que as mulheres não se sentissem impelidas ao silêncio diante da presença dos homens. E foi assim que nasceu o movimento de liberação das mulheres, inicialmente de uma forma totalmente amical, inclusive eram feitos na casa de umas e de outras. Ces réunions sont devenues de plus en plus importantes. Les femmes exprimaient énormément de choses. Les premiers sujets qui sont venus sur la table sont la question des violences, sexuelles, les abus sexuels au sein de la famille. Et ça, dans tous les milieux sociaux, c'est quelque chose qui était complètement partagé et qui finalement est toujours un sujet. 40 ans ou 50 ans plus tard. E quando essa palavra feminina se liberou, percebeu-se que a questão principal era de fato a violência doméstica, mas também o abuso sexual praticado dentro de casa, dentro das próprias famílias, que aliás é uma questão ainda muito viva e muito quente hoje em dia, né? Et alors ensuite, c'est vrai qu'Antoinette Fouque avait toujours voulu affirmer l'existence des femmes. Son projet politique, c'était vraiment d'affirmer la force des femmes, d'inscrire cette existence des femmes sur tous les plans, politiques, économiques, symboliques, en toute indépendance. Et est arrivé le moment où elle a pensé qu'il était important qu'après avoir pris la parole, les femmes prennent le stylo pour s'inscrire dans l'histoire, en fait. Mas é verdade, apesar dessas reuniões serem reuniões tidas como um grupo, o projeto principal, o projeto-chave de Antoinette Fouque sempre foi poder dar às mulheres a liberdade política, que as mulheres tomassem a liberdade política, econômica, simbólica e sexual, e uma vez que essa liberdade já estava a nível da palavra, Antoinette dizia que era importante que agora elas pegassem a pena, elas pegassem a caneta, para que elas pudessem também se inscrever na história. Et c'est vrai que dans ce projet politique qu'elle avait, c'est une chose importante que je n'ai pas dite et qu'il faut absolument dire, c'est qu'elle a toujours pensé que pour arriver à réaliser ce projet, cette affirmation, il fallait articuler le politique et le travail sur soi, la psychanalyse. Donc elle a créé un groupe de réflexion au sein du mouvement de libération des femmes, le groupe Psychanalyse et Politique, qui permettait, de manière à pouvoir déconstruire, commencer par réfléchir soi-même à comment on se structure et arriver pour se libérer à sortir justement de toutes les formes de soumission, de masochisme, des femmes aussi, enfin toutes ces questions, de manière à pouvoir arriver a se libérer e a exister en tant que femme. Sim, uma coisa muito importante que precisa ser dita é que para Antoinette era necessário articular a psicanálise e a política para que as mulheres pudessem quebrar a estrutura patriarcal, se reconstruir dentro de uma estrutura nova e sair dessa posição de submissão, de masoquismo, para poder liberar não só a palavra, mas a sua própria vida. Antoinette tinha uma abordagem muito original no campo psicanalítico. O que ela diferia de Lacan, ou de Freud, ou de Simone de Beauvoir? O que confere ao trabalho dela, à visão dela, uma característica única? Alors, la question est, donc, Antoinette avait une abordage très à elle, très spécifique dans le domaine psychanalytique. Quelles sont les choses qui la différencient de Lacan, de Freud, enfin, de tous les psychanalystes de l'époque qui traitaient la cause des femmes ou pas? Ou pas. Non, juste une chose importante. Pour répondre à votre question, c'est que j'ajoute à ce que dit, j'ajoute à ce que dit Christine que Antoinette Fouque était, avant le mouvement de libération des femmes, en thèse avec Roland Barthes au niveau de ses capacités, on va dire, ou ses intérêts, et qu'elle était également en analyse avec Lacan. É importante também que eu acrescente, para poder prolongar o que acabou de dizer Christine Villeneuve,
que Antoinette Fouque estava fazendo uma thèse com Roland Barthes e estava fazendo análise com Lacan. Et qu'elle était très imprégnée, comme Monique d'ailleurs, parce que Monique faisait partie du nouveau roman, oui, Monique Wittig, on dit Monique, et Antoinette Fouque était, je veux dire, dans ce courant, comme elle disait, de la pensée des années 60. C'était important. C'est-à-dire, quand vous me dites Simone de Beauvoir, vous pourriez me dire Sartre. Mais Sartre, c'est les temps qui, pour elle, comme pour Monique, étaient plus anciens. C'est-à-dire que les modernes, déjà dans les années 60, bien que Lacan fût âgé, il était moderne. Je veux dire, il y avait Derrida, il y avait Barthes, il y avait Foucault, il y avait... Comprenez ? C'est-à-dire, il y avait Leclerc, Serge Leclerc. On était déjà dans le structuralisme, dans quelque chose qui était au-delà, déjà, de cette pensée plus ancienne, qui était celle de Sartre et Beauvoir. É importante dizer que, apesar do momento histórico ser aquele de 68, Antoinette Fouque estava sempre acompanhada de pessoas como, por exemplo, Monique Wittig, a escritora Monique Wittig, e estruturada dentro de um movimento de pensamento que era já o de Lacan, de Deleuze e outros. Ou seja, ela estava dentro de um movimento de pensamento que já era novo, que já era moderno, que não era mais aquele considerado antigo, que era o de Sartre e de Simone de Beauvoir, considerado de antes. Pré-68. Et ce qui la distinguait, pour en revenir à votre question, ce qui la distinguait, sa proposition, en fait, de libération pour les femmes, était une proposition où elle disait qu'il était nécessaire pour canaliser cette colère, pour comprendre et canaliser cette violence, et ne pas rester à l'état de colère et de violence. Il fallait donc, comment dire, penser et agir. C'est-à-dire, pas que agir, mais penser et agir. Aussi bien sur qui on est, et ne pas faire des actions au-delà de ce qu'on comprend de qui on est. C'est-à-dire, et en même temps, penser quelque chose qui soit pas simplement un mouvement social, pas simplement un mouvement politique, mais elle disait un véritable mouvement de civilisation. Oui. Então, para Antoinette Fouque era muito importante que houvesse um pensamento, que houvesse uma reflexão profunda para que a raiva pudesse ser canalizada. Então, não adiantava só agir, não adiantava só pensar, era necessário pensar antes de agir, para que esse movimento não fosse só um movimento de mulheres ou um movimento político, mas um verdadeiro movimento de civilização. Oui, parce que la question, c'était la naissance du mouvement de libération des femmes et son développement en France et en Europe, parce qu'il a tout de suite été européen et au-delà, dans le monde, puisqu'on s'est déplacé très tôt, d'ailleurs au Brésil, on y reviendra, mais dans d'autres pays, c'était de transformer radicalement, si vous voulez, quelque chose, des institutions, de tout, pour qu'il y ait, pour proposer, on va dire, à l'espèce humaine, hommes et femmes, une véritable mutation, parce que les femmes entraient enfin dans leurs conditions, comme on disait, historiques. C'est-à-dire qu'elles passaient de l'inexistence totale à une existence. É preciso dizer que esse movimento que, de fato, começou na França, ele se tornou internacional muito rapidamente, ele chegou ao mundo inteiro, como nós vamos falar em seguida, porque foi um momento chave para a mulher, onde ela sai do silêncio, da não existência, à existência e existência histórica. Et la réponse au sujet des concepts théoriques d'Antoinette Fouque. Oui, non, je veux dire, bon, il y a Freud, il y a Lacan, et Simone de Beauvoir, c'est un peu différent. Mais si on prend Simone de Beauvoir, Antoinette disait, bon, bien sûr, Simone de Beauvoir, c'était le deuxième sexe. Mais elle a écrit ce texte en 1949. Je dirais, et c'est un texte important, mais il datait de 1949 et on était en 1968. Então, se pensarmos juntos agora, podemos ver, por exemplo, que se falarmos de Simone de Beauvoir, que escreveu em 1949 Le Deuxième Sexe, ou seja, o segundo sexo, e nós já estávamos em 1968, em 1970, era necessário pensar algo para além de Simone de Beauvoir. C'est ça, au-delà, c'est-à-dire ce qui pour nous, c'était d'inscrire que des femmes existaient. Donc, de les sortir du refoulement, de l'interdit, même de la forclusion, c'est un terme encore plus fort, pour pouvoir dire il y a deux sexes. C'est-à-dire, pas un deuxième, pas un premier,
Mais pour pouvoir subvertir l'impérialisme du premier, dire qu'il y en a deux. Sim, era necessário tirar a mulher da forclusão, e foi por isso que a Antoinette criou o seu primeiro livro, que é Os Sexos São Dois, para poder justamente criar essa transgressão do imperialismo de um só sexo. Non, moi ça va. Non, non, c'est délicieux, même une petite brise. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la psychanalyse dont vous parliez... Ah bon, pardon, parce que... qu'il s'agisse de Freud ou de Lacan, pour ces psychanalystes-là, il n'y a qu'une libido, qu'une forme de... Et cette libido est phallique. Et donc, Antoinette Fouque a posé dès le départ comme hypothèse, et comme affirmation même, que les femmes ont une libido propre, qu'elle a appelée libido créandi, mais qu'elle a pu appeler au cours de ces années-là, enfin, libido 2, enfin, selon les différents textes, cette formulation a évolué, mais en tout cas, signifie que les femmes ont une libido différente et qui leur est propre et qui en psychanalyse, chez les psychanalystes jusqu'à elle, n'entrait pas dans le champ symbolique. É necessário dizer que até Antoinette Fouque, e segundo as teorias de Freud, Lacan, etc., só havia uma libido, que é a libido fálica, e desde o início dos seus trabalhos científicos enquanto psicanalista, Antoinette Fouque tem a teoria e depois afirma que há uma segunda libido, uma libido feminina, que no final dos seus trabalhos ela chama como libido créandi, que ela chamou também de libido 2 no início dos seus trabalhos, para que pudesse finalmente dar à femme a liberdade, a autonomia simbólica. Oui, alors, par rapport à Freud et à Lacan, je veux dire, si on prend Freud, elle disait d'ailleurs très justement, Freud, d'abord, le discours de la psychanalyse, c'était le seul qui avait un discours sur la sexualité des femmes. Donc, il fallait l'interroger. On ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas dire « Ah non, la psychanalyse, c'est misogyne, point ». Il fallait interroger. Antoinette dizia que Freud tinha discurso, que ele desenvolveu discurso sobre a sexualidade feminina, então que não se poderia rejeitar como um todo as teorias de Freud, que era necessário interrogá-lo, criticá-lo. Sim. Mais c'est vrai que, alors, elle disait qu'il avait été le plus loin qu'il avait pu pour son siècle, dans une théorie qui était une théorie quand même de la génitalité, c'est-à-dire un processus de maturation pour chaque personne. Il a été le plus loin possible. Então, Freud chegou o mais longe possível que pôde para um homem do século dele, dentro das teorias da genialidade, etc., genitalidade, perdão, etc., etc. Então, era necessário prolongar as teorias de Freud. Mais, aussi bien Freud, et renforcé d'ailleurs par Lacan, qui pourtant vient après lui, il n'y a qu'une libido et elle est phallique. Pour les deux sexes, c'était ça. Il n'y a qu'une libido pour les deux sexes et elle est phallique. Donc, Antoinette, évidemment, a questionné avec d'autres, c'est-à-dire cette butée qui faisait que les femmes ne pouvaient pas entrer aussi s'inscrire dans le symbolique. Or, disait-elle, comment faire pour faire une parfaite libération ou une libération importante ou une démocratisation, puisque c'est en rapport, la libération c'est en rapport avec la démocratie. Comment on peut, alors que la démocratie a toujours exclu les femmes, comment on peut, je veux dire, du point de vue réel au point de vue symbolique, faire en sorte que les femmes existent et qu'elles aient donc une libido a elles, parce que c'était ça. Freud, depois reforçado pelas teorias de Lacan, afirmam ainda em suas teorias que só existe uma libido, que essa libido é fálica, ou seja, que as mulheres têm uma libido por ausência, já que elas não têm o falos. Então era necessário desenvolver teorias que demonstrassem, comprovassem que as mulheres têm uma libido própria para que elas pudessem se inscrever simbolicamente e entrar dentro do campo democrático, já que a democracia não inclui as mulheres. Então era necessário que as mulheres, que fosse demonstrado que as mulheres têm a sua própria libido para que elas pudessem se inscrever dentro da democratização da sociedade. Et pour Lacan, elle disait qu'il y avait le praticien, Jacques Lacan, qui l'a laissé vivre complètement et qui lui a beaucoup apporté du point de vue de la cure.
No que diz respeito da relação da Antoinette Fouque com Lacan, Antoinette seguiu durante muito tempo uma psicanálise com Lacan, uma análise com Lacan. Ela dizia que ele deixava ela fazer o que quisesse, ele deixava ela viver o tempo que fosse necessário. E, de fato, peut-être qu'on peut parler de la libido supplémentaire, parce qu'à la fin des travaux de Lacan, il arrive à une libido supplémentaire. Alors, quelque part. Bon, oui, et parce qu'il se trouve que, évidemment, Antoinette était en analyse avec Lacan. C'est-à-dire que, et y compris quand elle a créé le mouvement de libération des femmes, et y compris durant 5 années. Donc, durant 5 années, il a aussi entendu, bien entendu, ce que elle ou d'autres pouvait dire sur cette libido-là. Sim, porque estando em análise com ele durante 5 anos e no momento da criação do movimento de liberação das mulheres, é claro que o psicanalista Jacques Lacan, o cientista Jacques Lacan, ouviu o que ela dizia, né? Et d'ailleurs, parce que ce mouvement de libération des femmes a eu des effets, mais dont on n'a pas encore mesuré aujourd'hui tous les effets de démocratisation dans tous les champs, l'anthropologie, la philosophie, le champ humain, bien entendu, le champ culturel, le champ politique et, évidemment, le champ de la pensée, dans lequel la psychanalyse s'inscrit aussi. Sim, porque o movimento de liberação das mulheres influenciou a tal ponto tantos domínios diferentes de pensamento, de antropologia, de sociologia, de cultura, que a gente não pode ainda calcular nem medir a influência desse movimento nesses diferentes domínios humanos. Mais c'est vrai que, par exemple, dans Encore, de Lacan, il cite le MLF. En passant. Sim, no seminário Encore do Lacan, que é um dos últimos seminários, em 1972, então realmente um dos últimos seminários, ele cita o movimento de liberação, o MLF, o movimento de liberação das mulheres. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, mais bon, parce qu'il y a Lacan et puis il y a aussi Serge Leclerc. Sim, há segundo psicanalista, que é Serge Leclerc, que foi também um dos grandes. C'est le deuxième après Lacan. Il y a Lacan et il y a Serge Leclerc dans l'école freudienne, le plus important. Sim, na escola freudiana tem Lacan após Freud e em seguida Serge Leclerc. Je dis juste une chose, Serge Leclerc a demandé à travailler avec Antoinette Fouque. Serge Leclerc pediu para trabalhar com Antoinette Fouque. Ils ont travaillé des années, 5, 6, 7 ans, de manière très continue jusqu'à la mort de Serge Leclerc. Eles trabalharam durante anos até a morte do psicanalista Serge Leclerc. Et il voulait proposer au niveau du mouvement psychanalytique justement un homme et une femme, Serge Leclerc, Antoinette Fouque. E ele gostaria de propor o que Antoinette defende justamente, que houvesse dentro do campo psicanalítico um homem e uma mulher, Serge Leclerc e Antoinette Fouque. Voilà. Parce que Serge Leclerc a écrit des choses très, très fortes qui dit que c'était l'avenir du mouvement psychanalytique et l'avenir de la démocratie, le MLF et le travail. Olá, voltamos ao vivo, a gente tivemos um problema técnico e a gente volta ao vivo nessa transmissão noturna aqui do Tutameia, em que a gente conversa com as editoras Christine Villeneuve e Elisabeth Nicole e a tradutora Isabela Borges sobre o movimento feminista, o trabalho da editora Des Femmes, que é uma editora feminista francesa, que também... Só um pouquinho. Está gravando, mas não está transmitindo. Peraí. Só um pouquinho, mais um pouquinho. É uma editora do movimento das mulheres, que não se diz feminista, justamente. Não, porque ela faz essa distinção. E eu fiquei anos, porque eu achava que era feminista e eu não queria me incluir no movimento. Mas por uma certa pois é, eles estão fazendo essa diferença. On peut le dire en parlant. Mulheres. Mulheres. Está falando português, Nicole. Mulheres. Agora acho que está. Olha lá. Senão a gente fica só na... C'est ça qui m'a marqué la spécificité. Ao vivo! Vai lá. Oi, voltamos! Então, a gente teve esses problemas técnicos, mas estamos de volta aqui na nossa entrevista com a Christiane Villeneuve, a Elisabeth Nicole e a Isabela Borges, em que a gente fala de literatura, de cultura, do movimento das mulheres, da luta pela democracia e de
mundo, né? De gente, de viver. Eles estavam contando na primeira parte, contaram um pouco da gênese da editora em que elas atuam agora e do movimento das mulheres mesmo na França. E agora a gente segue pegando um tema que foi tratado nessa primeira parte, que é a importância do movimento das mulheres para a democracia, para a luta pela democracia na França, para a luta pela democracia no mundo. Au sujet de l'importance du mouvement de libération de la femme pour la redémocratisation, pour la démocratie en France et dans le monde. Quelle est l'importance? Oui. Alors, ce mouvement, il a d'emblée été un mouvement international, c'est-à-dire imediatamente um movimento internacional. Ouvert donc en France, à partir de la France, le MLF s'est mis en relation avec non seulement d'autres femmes en Europe, et le premier mouvement c'est l'Italie, c'est avec les Italiennes que les premiers contacts se sont faits, mais assez rapidement, on peut dire que le MLF s'est ouvert à toutes les luttes des femmes à travers le monde, qui étaient fort nombreuses dans les années 70, sur tous les continents. Então, logo o movimento foi criado, ele imediatamente se ligou ao movimento das mulheres na Itália, mas muito rapidamente ele se abriu para o mundo inteiro e se integrou e ajudou e apoiou e participou das lutas das mulheres, da luta pela democracia, da luta pela indépendance et liberdade das mulheres no mundo inteiro. Il faut dire que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que nous n'avions pas à l'époque les moyens dont on dispose aujourd'hui, des réseaux sociaux, d'Internet, etc., qu'on disposait d'un téléx, d'un téléphone, et on pouvait se déplacer, ce que les femmes du MLF avec Antoinette Fouque ont fait, se sont déplacées vraiment partout, avec de très très nombreux voyages. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose. É necessário dizer que nós não tínhamos na época as mesmas ferramentas técnicas e tecnológicas que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos um fax, um Sedex, nem sei mais o que você disse, o Telex. Mas que o que o movimento fez foi que Antoinette, com algumas das participantes, membros do movimento, se deslocaram no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, como nós vamos évoquer em seguida. Et même avant le Brésil, il faut bien dire, c'est vrai que, c'était ce mouvement de civilisation. Il fallait aussi réaliser, effectivement, une part du rêve, comme disait Antoinette, de l'abolition des frontières, également. Sim. Muito importante. Esse movimento de liberação da mulher, era necessário, como dizia Antoinette Fouque, que houvesse a liberação de uma parte do sonho, que é a liberação das fronteiras. Então, a libertação da mulher, a redemocratização das mulheres, a democracia, passava também por essa liberação das fronteiras. E après... Na época, o Brasil estava na ditadura. À l'époque, le Brésil subissait une dictature. Absolument. Sim, absolutamente sim. Bon, on va commencer par le Brésil, puisque c'est le premier élan du cœur que nous avons eu en dehors de l'Europe. Então, vamos começar pelo Brasil, porque o Brasil foi a primeira paixão, a gente pode usar essa palavra em português, além da Europa. En 1974, donc on venait à peine de faire les éditions des femmes en 1972. Então, em 1974, 2 anos após a abertura da fundação da editora Des Femmes, na época era só Des Femmes, que agora se chama Des Femmes Antoinette Fouque. On venait à peine de publier nos 3 premiers livres. Tínhamos acabado de publicar 3 livros, os 3 primeiros livros da editora. Qu'on a été prévenu par Ruth Escobar. Fomos prevenidas por Ruth Escobar. Qui était venue à Paris pour l'ouverture, car elle était une femme très politique, pour l'ouverture de la librairie des femmes, la nôtre, à Paris. Que tinha vindo a Paris para a abertura da livraria des Femmes em Paris. Et elles se sont rencontrées avec Antoinette, elles se sont beaucoup plues. Elas se encontraram, ela e Antoinette Fouque, elas se gostaram muito imediatamente, de chofre. Et c'est elle qui nous a informé qu'en octobre, je crois, de cette année-là, 1974, il y avait la première foire du livre a São Paulo. Foi ela que nos disse que em 1974 haveria a primeira feira do livro em São Paulo. Et aucun des éditeurs, sous la dictature, aucun des éditeurs français, aucun des éditeurs européens n'a voulu aller à cette foire du livre.
Et Antoinette a dit, mais il faut y aller. E absolutamente nenhum editor francês, nenhum editor europeu queria participar dessa Feira do Livro, e foi justamente o que a Antoinette disse: não é necessário, é preciso ir. Parce que pour lutter contre la dictature, il faut ouvrir les frontières, il faut faire connaître, il faut faire comprendre et la situation des hommes et des femmes au Brésil. Para poder ultrapassar, para poder lutar contra a ditadura, é necessário que se torne conhecida a situação dos homens e das mulheres no Brasil. Et c'est comme ça qu'Antoinette Fouque, avec d'autres, sont allés en 1974 à São Paulo. Et là, nous avons failli ne pas pouvoir rentrer puisqu'il y avait les milices qui avaient ouvert tous les bagages avec les livres. E foi então que Antoinette Fouque e outros membros, inclusive Elizabeth Nicoli, que aqui decidiram vir, né? Estamos em São Paulo, vir a São Paulo, e nós tivemos algum problema no momento da passagem da aduana, porque eles abriram as malas e havia livros dentro. Bon, on est quand même passé, et ça a été, tout le temps, ça a été des réunions clandestines avec des militantes politiques, dont Mourard ou dont d'autres, des femmes écrivaines, des femmes artistes, des femmes démocrates, des résistantes. Il y avait aussi des séminaires à l'université, il n'y avait pas seulement des réunions clandestines, il y avait aussi des universitaires qui avaient reçu les femmes du MLF dans des séminaires à l'université. Sim. Então, as mulheres do MLF participaram de algumas reuniões um pouco fora da caixinha e reuniões universitárias com professores universitários e começaram a conhecer textos como textos de Rosemarie Ruraro e outros. Et c'est là qu'on a... Et c'est là qu'Antoinette a aussi entendu parler de plein de femmes écrivaines, comme Clarice Lispector, comme Nélida Pignon. Foi nesse momento que Antoinette Fouque ouviu falar de escritoras brasileiras, da Clarice Lispector, da Nélida Pignon et outras escritoras. Et qu'elle a décidé, avec les éditions des femmes, de publier intégralement, c'est en 1974 qu'elle a décidé de publier intégralement l'œuvre de Clarice. Em 74, já ela decidiu publicar a totalidade da obra da Clarice Lispector, traduzir e publicar a totalidade da obra da Clarice Lispector em francês. Voilà. Et juste une chose, la première chose que nous avons faite, évidemment, a été, dès qu'on est rentré, de garder les liens avec toutes les femmes démocrates qu'on avait rencontrées là-bas, toutes ces artistes, Ruth, etc., et de confier à deux femmes qu'on connaissait le soin de faire un livre qu'on a publié en 1977 et qui s'appelait Brasileiras. Então, voltando, nós tivemos a preocupação de guardar esse contato com as mulheres democratas e progressistas que o grupo havia encontrado no Brasil, e elas deram a responsabilidade a duas editoras, duas pessoas que elas conheciam, de montar, de organizar uma obra coletiva que se chama Brasileiras, Brasileiras, na qual nós temos as escritoras... Então, a Carolina Maria de Jesus, claro, Maria Alice Barroso, Clarice Lispector, Nélida Pignon, Carlota Pereira de Queiroz, Norma Bengal, Odete Lara, Ruth Escobar, Leila Assunção, Lígia Fagundes Telles, Zumira Ribeiro Tavares, Juliette Godoy Ladeira, Ailda Rist, Rosemarie Muraro, Branca Alves, Carmen da Silva, Elice Munerato, Miriam Campelo, Valnice Nogueira Galvão, Heloísa Bugarque de Holanda, Ana Carolina Teixeira Soares, Marilena de Souza Chauí, Naomi Vasconcelos, NB, que estava em prisão, e Miriam M.V. Que elenco, hein? Que elenco! Da pesada, né? Todas lindas et queridas. Né? Ils ont dit, mais quel team, quelle équipe! C'est une pratique, cette manière de faire, c'est-à-dire d'aller dans un pays sous dictature et d'ensuite faire sortir des textes, c'est quelque chose qui a été une grande pratique de la maison d'édition des femmes à travers une collection qui a été créée dans la foulée de ce Brasileiras, qui était la collection Femmes en lutte de tous les pays. Se tornou-se hábito da editora de ir aos países que estavam sofrendo uma ditadura e que depois sair desses países com textos e de publicá-los numa coleção que passou a se chamar Mulheres na Luta. Il y a eu Eva Forrest, qui était une prisonnière dans les geôles franquistes, une militante antifranquiste. Eva Forrest, qui est une militante antifranquiste. Les Russes, puisqu'on a publié 3 livres, Femmes et Russie, 80, Femmes et Russie, 81,
le collectif Maria, enfin plusieurs livres et donc des samizdat qu'on a fait sortir de manière totalement clandestine du RSS. As russas também, Mulheres em Rússia 1, Mulheres em Rússia 2 e o terceiro, le troisième? Collectif des femmes de Leningrad. O coletivo de mulheres de Leningrado que tiramos da Rússia, textos que tiramos da Rússia de forma clandestina e publicamos na França. Et en plus de sortir les textes, en général, on les aidait à sortir de leur pays, ce qui a été le cas pour les Russes, qui avait Tatiana Mamonova, Vozenskaya, c'est son prénom, Tatiana Vozenskaya. Além de retirar dos textos, nós também ajudamos essas mulheres a sair do país, como é o caso de duas mulheres russas, das quais Cristina acaba de nomear, Tatiana Mamonova. Elles étaient trois. No caso, eram 3 mulheres. Oui, c'est très important ça, parce que c'était une solidarité active. C'est-à-dire que, ou bien on savait qu'elle créait effectivement un mouvement de libération des femmes, parce que c'était ça par exemple en Russie, et qu'elles étaient complètement interdites. Et il y en avait une qui sortait du goulag, et on allait, elle nous traitait de folles, elle disait vous êtes notre petite folle, on allait en Russie, au risque évidemment d'aller au goulag, et oui. En URSS. Oui, en URSS, enfin en URSS. Elle est aussi aujourd'hui en Russie, en Poutine. Hein. Bon. Et c'est vrai, c'est très important. Mais alors on ajoute quand même... O que é importante afirmar é que é uma solidariedade ativa. Nós íamos à Rússia, nós ajudamos a tirar uma mulher do gulag, inclusive algumas delas diziam que nós éramos loucas de ir à Rússia fazê-lo, mas nós fizemos isso. C'est vrai pour plein d'autres femmes qui ont été aidées dans tous les pays, hein, en Égypte avec Nawal El-Saadawi, au Vietnam avec Jung Chong, avec une campagne internationale pour Laila Zana, députée kurde qui avait été interdite, Taslima Nasrin, etc. Enfin bon, on peut en citer énormément. On continue, hein, puisque Yazera Dogan vient de publier. Ouais. Então, Cristina acaba de dizer que isso aconteceu na Rússia, mas isso aconteceu em vários países também. Inúmeras vezes o movimento de liberação das mulheres e depois a Aliança pela Democracia conseguiu retirar essas mulheres dos países e salvá-las. Mais une chose importante, c'est qu'Antoinette disait, c'est vrai qu'on allait, il y avait toutes ces héroïnes, mais qu'en réalité, chaque femme, partout, est une héroïne. Então, c'est-à-dire... É verdade. A Antoinette Foucault tinha o hábito de dizer que a gente está salvando heroínas, mas ela afirmava também que cada mulher é uma heroína. E como é possível analisar o movimento das mulheres hoje? Porque teve essa importância tão grande a partir dos anos 60, e o movimento das mulheres foi se modificando nas décadas seguintes, e como vocês veem a relação entre o movimento das mulheres et a question de la lutte de classes? Comment peut-on analyser désormais le mouvement des femmes maintenant, parce que le mouvement a évolué au fil du temps, et comment vous pouvez faire un rapport, un approchement entre le mouvement de libération des femmes et la lutte de classe? Alors, juste une chose, au départ, au mouvement de libération des femmes, c'était dans un moment d'activation des luttes anti-impérialistes, des luttes anticolonialistes et des luttes de classe en 1968, pour la France et l'Europe. Inicialmente, o movimento de liberação das mulheres entrava dentro de quadro de anti-imperialismo, anticolonialismo e luta de classe. Mais on a toujours été solidaires, bien que indépendante, toujours été solidaire des luttes contre les discriminations raciales, des luttes contre l'antissémitisme, des luttes de classe, toujours. Apesar de independente, nós sempre fomos solidárias às lutas anti-imperialistas, antirracistas, misóginas e à luta de classe. Sempre. Mais on avait remarqué, surtout en France et en Europe, que le contraire n'était pas vrai. C'est-à-dire que... Mas nós reparamos, na Europa, mas em todo lugar, que o contrário não era verdade. Nous étions solidaires, ils n'étaient pas forcément solidaires des luttes contre la misogynie. Nós éramos solidários à luta de classe, mas eles nem sempre eram solidários à luta contra a misoginia. Ce qui est sûr aussi, c'est que
dans beaucoup de pays, justement, il y avait des luttes anti-impérialistes importantes, notamment en Amérique, sur le continent d'Amérique latine, en Amérique centrale, et les contacts que l'on avait avec les femmes qui militaient dans ces mouvements, au Nicaragua, au Salvador, on a publié des livres là-dessus, se sont retrouvées très très déçues, c'est-à-dire qu'elles ont milité pour des révolutions et se sont retrouvées plus ou moins marginalisées dans à peu près toutes les situations. Et c'est vrai sur tous les continents, parce que par ailleurs, on a pu rencontrer des Algériennes qui se sont battues pour l'indépendance de l'Algérie et qui, elles aussi, ont été remerciées après la révolution, enfin après l'indépendance de l'Algérie, où on leur a dit maintenant vous pouvez rentrer chez vous, dans vos foyers, etc. Donc c'est cette problématique d'articulation entre lutte des classes et lutte de libération des femmes. C'est un débat qui a toujours eu lieu depuis le début. Et d'ailleurs, au sein du mouvement de libération des femmes, il y avait différentes tendances du féminisme, enfin de l'approche de la question de la libération des femmes, et notamment ce qu'on a appelé la tendance lutte des classes, c'est-à-dire des femmes qui disaient il faut d'abord se battre, abattre le capitalisme, etc., la domination masculine est un effet du capitalisme, et donc abattons le capitalisme et on arrêtera la domination. Et c'est ce schéma, enfin cette analyse s'est avérée erronée de fait historiquement. O que a gente pode perceber é que a cada vez que nós participamos e fomos solidárias com a luta de classes, que mulheres do El Salvador, de Nicarágua, foram solidárias com a luta de classe, no momento que essa luta se tornava vitoriosa, elas eram abandonadas. Então não havia uma luta pela liberação das mulheres. A mesma coisa aconteceu com mulheres que participaram para a independência da Argélia. Uma vez que a independência tinha sido atingida, diziam para elas, voltem para casa, agora vocês podem voltar para os seus lares. Então sempre foi um pouco difícil essa articulação entre movimento de liberação das mulheres e luta de classe, sempre é uma coisa um pouco difícil. Aliás, a gente pode perceber que dentro do próprio movimento de liberação das mulheres há várias linhas. Algumas delas dizem, vamos acabar com o capitalismo, e o capitalismo acabando, nós conseguiremos a liberação das mulheres. Mas nós, de fato, não acreditamos que isso seja verdade. Mais, nous, alors qu'on nous disait, oh, le mouvement des femmes, le mouvement de libération des femmes, vous divisez. Vous divisez. Parce que, et nous, et Antoinette disait, mais en pleine assemblée plénière avec 3000 femmes, non. Lorsque nous luttons pour la libération des femmes, nous multiplions les luttes. Nous les démultiplions, parce qu'on les articule, toutes les luttes. Então, nos diziam o tempo todo, mas se vocês fizerem isso, se vocês abrirem mão da luta de classes e forem só pela luta da independência das mulheres, vocês dividem. E em Antoinette Fouque, nós mesmos repetimos, não. Ao contrário, nós multiplicamos, porque quando lutamos pela liberação da mulher, estamos imediatamente lutando pela luta de classes, estamos imediatamente lutando pela democracia. C'était beau, ça, hein? Non, je voulais dire, par exemple, on disait aussi, c'est très important, Antoinette disait, les femmes sont le front pionnier de la démocratie. Sim, Antoinette dizia, as mulheres estão na ponta da lança, estão na avant-garde da democracia. Le front pionnier, parce que, et on se rend compte, tu parlais tout à l'heure, né? A frente pioneira. Oui, Christine parlait de l'Argentine. En Argentine, aujourd'hui, ce sont les femmes. Et même, on a fait des réunions avec des Argentins, des hommes, des démocrates, des communistes, qui disaient, mais ce sont les femmes qui sont là. Et ce sont les femmes qui luttent d'abord pour tout le monde. Et ça se trouve dans tous les pays, maintenant, de plus en plus. A gente pode perceber na Argentina, por exemplo, se pegarmos a Argentina como exemplo, que as mulheres estão justamente nessa frente pioneira, né? Nós conversamos com democratas argentinos, com o Partido Comunista Argentino, e eles dizem, são as mulheres que estão levando à frente a luta pela independência e pela democratização do país. Je voulais dire aussi que, en fait, les femmes, c'est vrai que les luttes de femmes ont fait avancer les droits de l'ensemble de la société. C'est-à-dire les premières, par exemple, les luttes pour la libre disposition de nos corps, la lutte pour l'avortement libre et gratuit, pour la possibilité d'avoir des enfants, la maîtrise
de la procréation sont des luttes qui ont bénéficié à l'ensemble de la société et qui ont fait aussi avancer la question des femmes, des droits des femmes, a fait avancer aussi la question des droits des homosexuels et dans la société de manière générale a ouvert de nouveaux droits pour d'autres catégories de la population et d'autres voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est qu'aujourd'hui, pardon. Não, tudo bem. Cristina diz que a luta das mulheres conseguiram fazer avançar leis para toda a sociedade. Então, toda a sociedade beneficiou, por exemplo, o controle da natalidade, a disposição do próprio corpo. Esse tipo de direito, quando ele é inscrito na lei, ele também faz avançar o direito dos homossexuais e outras categorias previamente discriminadas. Et aujourd'hui, on voit bien que dans un monde dans lequel on a des autocrates affirmés un peu partout sur un certain nombre de continents, eh bien, on trouve les femmes en première ligne pour disons, défendre la démocratie et contre ces modèles autocratiques autoritaires, parce qu'elles ont beaucoup à perdre. On sait que tous ces modèles masculinistes, enfin virilistes, sont des modèles sont des gens qui attaquent les droits des femmes dès qu'ils arrivent au pouvoir. C'est la première chose à laquelle ils s'attaquent. E hoje em dia, por exemplo, nós podemos perceber que em todos esses novos modelos de autocracia, esses novos autocratas, em vários lugares do mundo, em várias regiões do mundo, as mulheres imediatamente tomam a frente da luta pela redemocratização, porque elas sabem que elas têm muito a perder. E esse modelo virilista, esse modelo fálico, a primeira coisa que ele faz quando ele sobe ao poder é atacar as mulheres. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on nous disait, si vous nous posez la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a une libération des femmes qui a apporté, comme le disait Christine, une démocratisation énorme dans la société, avec de nouveaux droits, je veux dire de nouveaux sujets de droits, et en réaction à cela, on a effectivement, je veux dire, bon, Obama, un ancien esclave, un descendant d'ancien esclave, est élu, mais enfin c'est ça que ça signifiait pour les Américains, est élu, etc. La réaction, donc la protestation virile, comme disait Antoinette, c'est Trump. Voilà. Après, et oui, au Brésil, il y a des avancées, etc. Hop, Bolsonaro. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a une protestation virile. C'est un double mouvement. C'est-à-dire, c'est parce que les droits avancent et que la démocratisation est de plus en plus importante et de plus en plus grande, et que l'accès du peuple, des femmes et des hommes, est le plus important dans l'accès aux droits et dans l'accès de l'existence, qu'il y a des réactions, voilà, viriles, machistes, etc. En 1974, on disait le machisme fait le lit du fascisme. Sim, sim. E no que diz respeito a hoje em dia, que é realmente a sua pergunta, a liberação das mulheres funcionou para a democratização de toda a sociedade, a criação de novas leis que permitem a toda a sociedade de usufruir dessa democratização. E a gente percebe, ao mesmo tempo, por exemplo, se pegarmos o exemplo de Obama, que sobe ao poder, que era totalmente fora, né, um homem negro que sobe ao poder, que é eleito presidente nos Estados Unidos, a gente tem uma contra-reação como uma protestação, um protesto viril, machista, um duplo movimento onde há um movimento de liberação do lado e uma reação viril do outro lado. Já em 1974, nós dizíamos que o machismo faz a cama para o fascismo. Isso... Ela falou da nova direita, dessa outra direita que se espalha pelo mundo. Ela traz consigo o racismo, a misoginia, o machismo de forma cada vez mais aprofundada, violenta até. Sim, ela aumenta a violência contra as mulheres? Oui, d'accord. C'est la question à la fin. Cette nouvelle droite, cette ultra-droite qui vient, qui s'installe maintenant dans le monde entier et qui apporte aussi son lot de racisme, de misogynie, est-ce qu'elle fait en sorte que la violence contre les femmes augmente? Bien sûr. Bien sûr. Claro. Bien sûr.
bien sûr. Claro. D'abord, il y a des risques de régression certains, déjà, pour commencer. Tem muitos riscos de regressão, nós vemos a nível da lei do aborto, né, a favor da descriminalização do aborto. Oui, on a vu par exemple que aux États-Unis, il y a plus de 52 États qui ont remis en cause le droit à l'avortement. Sim, tem 52 estados que questionaram o direito ao aborto. Poutine, une des premières lois qu'il a adoptées, première réforme, c'est de supprimer la pénalisation des crimes contre les femmes, enfin des violences contre les femmes. Então, Putin, uma das primeiras reformas que ele fez foi retirar a criminalização da violência feita contra a mulher. Erdogan a abaissé l'âge de mariage pour les filles. Erdogan baixou a idade do casamento Et puis, je pense qu'on peut donner d'autres exemples que j'ai pas forcément là en tête, mais il y en a beaucoup. Há inúmeros exemplos, sim. Talvez a gente, peut-être qu'on peut parler du nombre de femmes assassinées en France cette année, qui est absolument absurde, né? Du féminicide. Non, là on parlait on parlait quand même des régimes autocratiques. Non, on parlait oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Ensuite, la question des crimes contre les femmes est une question centrale dans tous les pays, puisque là, il y a on peut dire une mobilisation mondiale, enfin internationale, sur la question des féminicides, qui est assez prégnante sur ce continent. A questão da violência feita às mulheres é uma questão que precisa ser evocada e sobre a qual é importante falar, inclusive nesse país no qual nós estamos agora. Oui, à ce propos, je voulais dire que, en rapport avec le travail de pensée et d'action qu'on faisait au MLF et qu'on fait toujours à l'Alliance avec Antoinette Fouque. A respeito disso, eu gostaria de falar, levando em conta o trabalho que nós fazíamos com a Antoinette Fouque no MLF. Voilà, dès 1975, elle a dénoncé ce qu'elle a appelé un génocide. Antoinette Fouque denunciou o que ela chamou de genocídio. C'est-à-dire un crime, une guerre unilatérale contre les femmes. Ou seja, crime, uma guerra unilateral contra as mulheres. Juste une chose encore, et en 1991, il y a eu un prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen, et qui a dit qu'il manquait à l'appel de l'humanité, du comptage de l'humanité, 150 millions de femmes. Donc c'est un génocide, par féticide, par destruction, par o exemplo disso é que o Prêmio Nobel de 1991, Amartya Sen, contou que faltava ao mundo 150 milhões de mulheres, ou seja, 150 milhões de mulheres mortas por esse genocídio, por seus companheiros, por infanticídios e outras coisas. Ce chiffre a doublé, hein? 200. E esse número aumentou, Cristina diz dobrar, mas na verdade ele aumentou em 50% desde então. No Brasil, a gente tem uma situação, eu diria, terrível, agora com esse novo governo. O Brasil é uma situação terrível. Todas as estatísticas mostram uma regressão muito grande. A questão do feminicídio aqui, eu acho que não quase sem paralelo, talvez no mundo, não sei, os números são enormes. Toutes les statistiques démontrent que ça é uma estatística de mortes por hora, por minuto. Ici, l'assassinat des femmes est compté par heure, par minute. C'est terrível. E o que vocês podem nos dizer sobre a situação do Brasil com o Bolsonaro e o que as mulheres devem fazer para enfrentar esse obscurantismo, essa regressão, essa situação tão terrível que a gente está vivendo? Que conseil avez-vous à nous donner par rapport aux femmes qui vivent maintenant dans ce gouvernement Bolsonaro et qui doivent faire face à ces atrocités? Que peuvent-elles faire? D'après vos expériences, que peuvent-elles faire pour résister? Nous, enfin, je veux dire, en France, on n'a pas vécu, je veux dire, ni de dictature, ni d'État proche, voilà, de l'extrême droite. É verdade dizer que na França nós não vivemos Estado ditatorial, nenhum tipo de governo próximo da extrema-direita. Mais en tout cas, ce qu'on sait, puisque ça fait quand même plus de 50 ans qu'on lutte, mas em todo caso, o que podemos dizer, porque há mais 50 anos lutamos, que ce soit un gouvernement, je veux dire, de droite, d'extrême droite ou de gauche aussi, que seja governo de extrema-direita ou de esquerda, podemos dizer, les femmes, comme les hommes, doivent toujours continuer
d'agir et de penser politiquement et de faire un mouvement et d'avancer et de continuer les luttes, parce que sinon, je veux dire, rien ne sera donné, mais tout sera repris. Tanto as mulheres quanto os homens devem continuar a agir e pensar politicamente, e continuar a luta e continuar a resistir, porque a resistência é para sempre, e nada será dado de graça, nada será conquistado sem luta. Tout sera repris. E ao contrário, tudo será retomado, né? Tudo vai ser, tá acontecendo. Que c'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive au Brasil, absolutamente. Absolument. Absolument. Sim, querida. Que estavas para dizer algo? C'est difficile dans une situation que l'on de se mettre, enfin, je veux dire, de donner des conseils de là où on est nous, parce qu'on n'a pas affaire à cette violence-là, quelque chose d'aussi tragique. É muito difícil dar conselhos porque nós não estamos nessa situação e da onde nós estamos. La seule chose qu'on puisse faire nous, c'est d'être solidaires des femmes qui résistent ou qui manifestent leur désir de résister, de les aider, de parler avec elles et de savoir qu'elles ont une terre d'accueil éventuellement si elles ont besoin, enfin qu'on peut nous les accueillir s'il y a besoin, et que par ailleurs on peut aussi venir pour les renforcer aussi dans leur courage, de résistance. Et puis, il faut parier aussi quand même sur rester relativement... Enfin, l'histoire montre quand même que les choses bougent. Enfin, un jour, il y aura une fin à ce régime, forcément. Enfin, je veux dire, en tout cas, on peut l'espérer. Ça peut prendre du temps, mais on voit aujourd'hui, par exemple, je prends par exemple l'Iran, qui est quand même un régime qui dure depuis 40 ans et qui est vraiment un régime contre les femmes, que ce mouvement n'arrive pas à résister, que ce gouvernement, ce régime, ce régime religieux, enfin qu'on appelle ça une théocratie, n'arrive pas à empêcher les femmes, aujourd'hui, une forte mobilisation des femmes contre le port du voile, par exemple. Et ça passe, donc on peut pas tout empêcher non plus complètement. Ça peut être très dur. La question, c'est évidemment la question de la violence et de la répression. La répression, oui, qui est bon. Mais voilà, nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce que Antoinette Fouque a toujours fait, finalement, puisque depuis 50 ans, on a rencontré beaucoup de femmes qui se sont retrouvées en prison et vivant dans des régimes dictatoriaux. Et donc, c'est de les aider. Para retomar, é muito difícil falar a partir do lugar onde nós estamos, porque na França a gente nunca viveu esse tipo de ditadura, mas o que a gente pode dizer é que nós permanecemos solidárias e que nós acolhemos essas mulheres e que nós estamos lá para ser mesmo um lugar de acolho, um lugar de palavra onde o silêncio é quebrado, e que nós também podemos vir prestar apoio a essas mulheres que continuam resistindo e também guardar esperança, porque o que a gente vê é que a terra roda, as coisas mudam e uma hora ou outra essa coisa vai acabar. Eu tomo como exemplo, Cristina diz, eu tomo como exemplo o Irã, que há mais de 40 anos vive um regime teocrático, e apesar de 40 anos de regime teocrático, não consegue impedir o movimento das mulheres de irem contra o porte do véu, né? De fato, o que é complicado é a violência da repressão, essa violência, inclusive física, da repressão. Mas nós vamos fazer o que Antoinette Fouque fez, nós vamos continuar fazendo, ou seja, ser solidária a essas mulheres que resistem. Eu pergunto. Falou de solidariedade, o movimento feminino das mulheres francesas organizou, de fato, manifestações de solidariedade ao Brasil. Queria que falasse pouco disso. Sim, vous avez parlé de solidarité. Il est vrai que votre mouvement, le mouvement voilà, l'Alliance des femmes pour la démocratie, a appuyé des manifestations contre le régime actuel au Brésil. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Avec plaisir. On a l'intention d'y aller, d'ailleurs, la semaine prochaine. Nós vamos à manifestação semana que vem. Eu posso só dizer uma coisa. Est-ce que je peux parler do dicionário? Vous me permettez de faire? Eu só vou fazer um pequeno adendo, porque é tanta coisa, né? É um movimento riquíssimo, elas são realmente incríveis. Elas acabaram, há 2 anos atrás, elas publicaram, e agora existe a publicação online, de um sonho, de um trabalho, um projeto do Antoinette Fouque, que levou 7 anos, que é o Dicionário Universal de Mulheres Criadoras. Então, vai de George Sand a Marielle Franco. Então, eu tive a honra de escrever o verbete da Marielle Franco e da Conceição Evaristo. Então, é por aí que passa também essa solidariedade. É tornar todas essas mulheres
dá-las um fundamento histórico, porque agora fazem parte de um dicionário universal, ou seja, elas são eternas, né? Mesmo se a eternidade é inútil, de certa forma, elas ficam marcadas no papel. E onde a gente pode, para quem está nos acompanhando, onde é que está disponível? As pessoas podem entrar, a gente pode botar isso depois nas informações, tem alguns verbetes, eles acessam gratuitamente, eles podem também comprar acesso a certos, todo o dicionário ou a certos verbetes dentro do próprio site da editora, que eu darei a vocês depois. Mais tu as raison de parler du dictionnaire parce que dans ce dictionnaire, le dictionnaire des créatrices, il y a donc tout ce champ politique des femmes, des mouvements de femmes à travers le monde, parce que dans la conception d'Antoinette Fouque, résister, c'est créer, c'est vivre et c'est créer. Voilà, c'est un mouvement, ce sont des mouvements qui en fait transforment la société. A Cristina diz que eu tenho razão em citar o dicionário das mulheres criadoras, porque dentro da concepção teórica de Antoinette Fouque, resistir é criar, e que é dentro da criação que essa resistência ela se torna forte. Yes, madame. Non, je voulais dire, oui, c'est en rapport aussi avec le dictionnaire, mais c'est en rapport aussi avec ce que vous disiez. C'est vrai que pour nous, c'est donc la sortie de l'esclavage. La sortie de l'esclavage, bon, c'est un mouvement, parce qu'on se demandait s'il y avait de l'espoir ou de l'espérance. Mais le mouvement de l'histoire sur un temps long, c'est tout de même le mouvement vers plus de civilisation, vers plus de démocratisation, vers plus d'accès, vers plus de libération de tous les esclaves. Para nós é movimento de saída de uma situação de escravos, né? Porque é movimento que vai para uma melhor sociedade, para uma maior civilização, uma maior redemocratização. Então, é saída desse lugar de escravo. Elas têm todo um conceito sobre o que é escravo também. Tem uma conceptualização que é um pouco diferente da usual. Então, explica para a gente o que é essa escravidão. E eu queria perguntar sobre o conceito de feminismo. Você estava nos falando antes que o feminismo não é um conceito que vocês abracem assim com... D'abord, elle te demande, j'ai dit qu'il y avait, parce que c'est la deuxième fois que tu dis le mot esclave, esclavage, et j'ai dit, il y a un concept un peu différent. Je pensais à celui de la production dont tu nous parlais l'autre jour, le rapport d'une certaine manière au système phallocentrique de s'accaparer de la production et de la production de femmes et de la production du vivant. Et pour ça que tu fais cette analogie avec l'esclavage. Et ensuite, elle nous demande d'affiner le concept de féminisme et peut-être qu'on peut parler de l'histoire du isme et pourquoi Antoinette Fouque ne se disait pas féministe. Oui. Mais sur la question de la production des femmes, si on prend même Marx ou Engels, si on poursuit en prenant ces questions aussi politiques. Então, sobre a questão da produção da mulher, mesmo se pegamos teóricos como Marx e Engels, Antoinette a développé très tôt dans le mouvement le fait que les femmes étaient 3 fois productrices. Antoinette desenvolveu muito rápido no movimento de liberação para as mulheres que as mulheres eram 3 vezes produtoras. Pas que 2. Não somente 2, mas 3. Que je puisse tout traduire. Donc, elles accomplissent le travail domestique. Então, elas são produtoras quando elas cumprem o trabalho doméstico. Elles accomplissent le travail professionnel. Elas cumprem o trabalho profissional. Mais elles accomplissent ce qui constitue la plus grande richesse de l'humanité. Mas elas cumprem também o que constitui a maior riqueza da humanidade. C'est-à-dire faire des enfants. Ou seja, a produção do vivo, né? Dar à luz. C'est-à-dire la procréation. A procriação. Et ça, c'est un point très important parce que c'est ce qu'elle pense, c'est l'interdit qui pèse sur le fait que ce sont les femmes qui font les enfants, pas simplement qui les mettent au monde, mais qui les font, c'est-à-dire au niveau de la gestation. Passa-se ao nível da gestação, né? Não somente mulheres que dão à luz, mas também que passam, que engravidam, que tem todo o período de gestação durante 9 meses, essa produção do vivo, né? Et que c'est ce qui est le plus cette capacité que seules les femmes ont jusqu'à présent. Essa capacidade que somente até o presente momento somente as mulheres têm, que é de procriar, né? Enfim, essa gestação de 9 meses, constitue justement
est la plus grande richesse. constitui a maior riqueza. Et en même temps, c'est ce qui est le plus envié. É o que causa uma grande inveja a nível inconsciente. Et elle pense d'ailleurs, et on rejoint la psychanalyse, que l'envie du pénis, certainement, mais plus que l'envie du pénis, l'envie de l'utérus. Sim, e aí voltamos à psicanálise, porque o segundo conceito base de Antoinette Fouque, claro, o desejo do pênis, né? A inveja do pênis, perdão, a inveja do fálus, mas também a inveja do úterus. Et pour elle, c'est la racine de la misogynie. E para ela essa é a raiz da misoginia. Cette envie d'utérus, c'est-à-dire le fait que les hommes ne peuvent pas être au même niveau que les femmes sur ce plan-là, que donc ils ont privé les femmes, ils ont renvoyé les femmes à l'esclavage, y compris dans la maternité esclave. Sim, então como os homens não podem procriar, esse desejo do útero faz com que eles reenviem a mulher a uma situação de escrava. Et se sont appropriés la création. E eles se apropriam da criação. A Antoinette dizia uma coisa muito interessante, ela dizia que a mulher criou o homem e o homem criou Deus para tirar o lugar da mulher. De criadora. Et c'est pour ça qu'une des premières luttes des femmes au sein du mouvement de libération des femmes, c'était de libérer justement cette capacité de pouvoir la maîtriser, maîtriser la procréation. Puisqu'on dit choisir de faire un enfant quand on veut, si on veut. E é por isso que uma das primeiras lutas do movimento de liberação das mulheres era se reapropriar dessa procriação e ter um filho, se eu quiser, e quando eu quiser, e se eu não quiser, não ter filhos, mas ser livre de escolher ter ou não ter filhos. Ces questions s'articulent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a peut-être en même temps qu'il y a tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ces régimes d'extrême droite, ces personnalités autocratiques, etc. Essa pergunta se articula dentro do que nós acabamos de falar em relação a esses regimes. À côté de ça, il y a une prise de conscience du fait que justement il faut peut-être entendre. Puisque dans le mouvement écologiste mondial qui lutte contre la destruction de la Terre, tous ces courants sont des courants, les courants contre les femmes sont des courants qui détruisent. Le capitalisme détruit, la misogynie détruit, et la Terre est détruite. Et je pense que dans tous ces mouvements aujourd'hui, il y a de nouveau une prise de conscience, c'est-à-dire on reconnaît que la Terre donne, il y a même des pays dans lesquels elle a une personnalité juridique. Há uma tomada de consciência porque se percebe que todos esses regimes ditatoriais, misóginos, etc., eles destroem, enquanto os movimentos ecológicos, os movimentos feministas, eles estão para a construção. Inclusive, há países em que a Terra tem uma personalidade jurídica, uma entidade jurídica, perdão. Et que donc il y a en même temps peut-être une espérance du côté des femmes, que les femmes portent cette espérance. Elles sont, Antoinette vous parlait de la personnalité démocratique des femmes, parce qu'elles sont hospitalières, les femmes. Elles accueillent, elles sont accueillantes et elles accueillent un corps étranger en elles et elles l'acceptent et non seulement elle l'accepte, mais elle le porte jusqu'à la vie. Antoinette dizia, há essa esperança democrática. Antoinette dizia que as mulheres, o corpo da mulher e a mulher é um ser democrático por excelência, porque ela recebe um outro ser que não é ela. E ela sabe que esse outro ser não é ela acolhe, ela abriga, inclusive ela dá a vida, ela dá a própria da vida, né? Os dentes, o sangue, o tempo, o ventre, os líquidos, tudo. Et juste, c'était très important ça parce que et c'est en lien aussi avec le Brésil. Isso é muito importante, tem uma ligação com o Brasil. Parce que c'est une des troisième ou quatrième fois qu'Antoinette Fouque vient au Brésil. C'est en 1992. Porque em 1992, na terceira ou quarta vez que viemos ao Brasil com Antoinette Fouque. Quand il y a le sommet mondial de la Terre. Quando houve o sommet mondial da Terra. Le sommet de l'environnement. Et nous sommes invités et nous rencontrons donc Rosisca Darcy de Oliveira. Nós somos convidados e encontramos Rosisca Darcy de Oliveira, que era ministra na época, não era? Après, depois. Elle était en charge pour... Oui, après. Et qui est une amie. Et qui avait organisé donc Planeta Femea, c'est-à-dire un grand forum où il y avait 10 000 personnes qui sont passées, il y avait 400 ONG, c'était très important. Grande fórum onde havia 4.000 pessoas e foi fórum bastante importante, criado pela Rosisca, se chamava Planeta Fêmea. Et c'est là, dans ce lieu, qu'Antoinette
a fait une conférence qui s'appelait « Le génie des femmes et la démocratie ». Foi nesse momento que Antoinette Fouque fez uma conferência que se chamava O Gênio Feminino e a Democracia. Et où elle a, A genialidade feminina, né? et où elle a livré ce qui était son concept le plus fort à ce moment-là, c'est-à-dire Onde ela deu o conceito que era o conceito mais forte para ela naquele momento, quer dizer, le premier environnement de chaque être humain, c'est le corps d'une femme. o primeiro meio ambiente de qualquer ser humano é o corpo de uma mulher. Donc, c'est ça la question, c'est qu'on peut toujours penser qu'on maltraite la terre, mais si on ne pense pas qu'on tue ou qu'on maltraite le corps d'une femme, on maltraite donc toutes les générations futures. A gente diz que a gente maltrata a terra, mas se a gente não pensar que a gente maltrata ou que a gente mata um corpo feminino, estamos matando todas as gerações futuras. Et elle a proposé cette articulation. E ela propôs essa articulação entre meio ambiente e ambiente do corpo da mulher, né? Pronto. Eu queria perguntar sobre a questão do aborto, justamente, porque o Brasil, a gente tem a sensação que está na Idade Média ainda. Je voulais demander au sujet de l'avortement, puisqu'au Brésil, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. E a importância da religião nesse debate no Brasil é muito importante, tem tido um peso grande. E Le poids de la religion dans ça. hoje mesmo aqui em São Paulo há dois grupos se debatendo na frente de um hospital. Aujourd'hui, même ici à São Paulo, il y a deux groupes que se confrontent devant un hôpital. Que faz o aborto garantido por lei, que são casos muito específicos. Un hôpital qui permet l'avortement, un avortement garanti par la loi dans des cas très spécifiques. Como se poderá sair dessa situação tão, enfim, arcaica em pleno século XXI no Brasil? Comment croyez-vous qu'on peut sortir de cette situation totalement archaïque en plein siècle XXI au Brésil? Je dis ça parce que Antoinette disait le 21e siècle sera génital au sens de à parité entre les hommes et les femmes, ou bien il sera narcissique et meurtrier et ne sera pas. Então, Antoinette dizia que o século XXI seria genital, o que quer dizer? Seria de dois sexos, né? Uma paridade entre homens e mulheres, ou ele vai ser narcísico e mortífero. Et ne sera pas. E não será. Donc, vas-y. J'ai autre chose. Como brasileira morando na França há muito tempo, que a gente percebe, inclusive, se a gente pensar um pouco, o aborto foi descriminalizado na França durante um governo de direita, porque era Valéry Giscard d'Estaing, foi levado à frente para uma mulher que não era uma mulher forçosamente de esquerda, mas que tinha vivido o Holocausto, entre outras coisas, que é Simone Weil, e o que a gente percebe é que todo o acento foi posto sobre saúde pública. Tudo foi tirado, não há debate ideológico. O aborto e a gravidez, a saúde, o corpo de uma mulher são questões de saúde pública. Então, a meu ver, enquanto a gente não colocar totalmente o acento nisso, a gente nunca vai conseguir, de fato, que o aborto seja descriminalizado no Brasil. Enquanto a gente ainda ficar nesse tipo de discussão moral, ética, religiosa, escapamos totalmente da possibilidade de uma descriminalização do aborto. Qu'est-ce que tu dis? Je parlais de mon opinion en tant que brésilienne. J'ai dit que ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Que je crois que tant que la question, j'ai bien suivi toute l'affaire avec Simone Veil, j'ai lu, rélu, j'ai tout vu. Il y a une seule chose à faire, c'est mettre ça sur le dos de la santé publique. L'avortement, c'est une question de politique de santé publique. Ça n'a rien à voir avec des discussions religieuses, morales, familiales. Mas ainda que na França tenha a legislação de discriminação do aborto, descriminalização do aborto tenha sido começada num governo de direita, o que se vê no mundo é que a ascensão da direita também implica um aumento do combate a quaisquer leis que beneficiam a mulher, especificamente na legislação do aborto. Isso está sendo visto nos Estados Unidos agora. É o que elas disseram, né? O que elas disseram, que quanto que essa direita nascendo, ela, ao contrário, ela está regredindo e puxando para trás os direitos das mulheres. Eu só quis falar essa coisa de ser a direita, porque para a gente ver a que nível de impossibilidade estava naquele momento uma direita católica, e Valéry Giscard d'Estaing, né? Então, a partir do momento que colocaram realmente a força dentro de ser um objeto de estudo e da saúde pública,
a descriminalização passou. Não, mas você tem totalmente razão, claro. D'abord, il y avait en France, depuis 1968, un mouvement de libération des femmes très fort. Oui, e havia na França, desde 1968, movimento de liberação das mulheres muito forte. La première loi qui a été abolie grâce au MLF, ça a été celle de la famille. On a aboli la notion de puissance paternelle. A primeira lei que foi abolida graças ao MLF, ao Movimento de Liberação das Mulheres, foi em 1970, 4 août 1970. 4 de agosto de 1970, que era o poderio do pai, né, patro. Et c'est très important puisque on a substitué à cette notion de puissance paternelle la notion d'autorité parentale. Que a gente substituiu essa noção de patro por uma noção de autoridade parental, ou seja, paritária, né? Oui, il y a deux choses, parce que c'est effectivement un problème de santé publique, mais il y a un deuxième aspect qui est le fait de se battre pour la laïcité. Enfin, en France, il y a une spécificité par rapport à la question de la laïcité qui est propre à la France. Hein, c'est un pays... et la séparation de l'Église et de l'État, enfin, voilà, c'est très très important, et c'est presque le point de départ pour qu'il puisse exister, disons, des lois pour les femmes, enfin, une législation qui reconnaisse des droits pour les femmes. Il faut absolument... Et c'est le MLF, enfin, nous sommes toujours inscrits dans un mouvement défendant la laïcité. C'est un sujet qui est toujours très présent, différemment peut-être, parce que ça ne se pose pas sur la question de l'avortement, encore que, en France, il y a beaucoup de centres de planning familial qui sont plus financés, qui ferment, on se mobilise presque tous les 3 mois quasiment des manifestations pour l'avortement, en France, en Europe, parce qu'il y a d'autres pays aussi où il y a des régressions de ce côté-là, donc en Pologne notamment, mais pas seulement, donc il y a un déficit de financement public qui fait que ça fragilise les structures qui pratiquent les avortements et de nouveau des problèmes de délai, enfin de grossesse non désirée, d'accouchement sous X, enfin tout ce qui découle de tout ça. Et la deuxième question, c'est le retour des religions dans la sphère publique. Et nous, on a affaire à ça sur un sujet différent par rapport à la question de l'islam, mais l'islam et la remise en cause des droits des femmes, parce que c'est toujours un peu ça le sujet, et on s'aperçoit que la laïcité est la meilleure garante de la défense des droits des femmes. Donc il faut aussi, certainement pour le Brésil également, mener un combat de ce côté-là. Je crois savoir que l'Église évangéliste a énormément compté dans la victoire de Bolsonaro, et que c'est aussi certainement un problème. Je veux dire, une des raisons pour lesquelles... on voit bien la collusion des religions par rapport à Trump aussi, hein, je dirais. Sim. Cristina chama atenção em relação à laicidade. Ela diz, claro, a descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública, mas é necessário que os países, um pouco como a França, tenham a separação do Estado e da religião muito marcada, porque mesmo na França nós percebemos agora, o que diz Cristina, que muitos centros que praticavam de planning familiar, que praticavam o aborto, deixaram de ser financiados, o que fragiliza um pouco a possibilidade, né? Então, crianças que nascem sobre anonimato, ou algumas gravidezes que não são desejadas, etc, etc. Então, há uma regressão, mesmo na França, apesar da laicidade. E, segundo Cristina, o melhor amigo da mulher, o melhor amigo da liberação da mulher é a laicidade. É o Estado laico. Oui, juste un autre point en dehors de la religion, c'était justement la question de la démocratie et de la personnalité un peu démocratique des femmes. C'est que si on a réussi en France donc à obtenir toutes ces lois, et notamment ces lois de maîtrise de la fécondité par les femmes, qui sont essentielles. Então, outro ponto muito importante em relação à redemocratização e à liberação da mulher é o que eu vou dizer agora. Se na França nós conseguimos... Voilà. C'est que, d'un côté, il y avait un mouvement de libération fort, et il y avait aussi... Que de um lado havia movimento de liberação muito forte. Voilà, une rencontre entre, par exemple, Simone Veil, que était une personne de droite. O encontro, por exemplo, entre Simone Veil, que era uma personalidade de direita. Mais dont Antoinette disait, c'est une personne droite. E Antoinette Fouque dizia que era uma mulher direita.
Et c'est très important parce qu'elles se sont toujours retrouvées, elles sont devenues amies, et elles se sont retrouvées aussi dans arriver à faire passer, parce que c'est une question politique très importante, arriver à faire passer en loi ce qui est nécessaire à la démocratisation d'un pays. Que as duas se encontraram e acabaram se tornando amigas porque elas conseguiram transcrever em lei o que é necessário para a democratização do país. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous demandait était extrêmement radical dans la pensée. O que era pedido era extremamente radical a nível de pensamento, a nível de reflexão. Et il fallait arriver, tout en gardant cette radicalité, à le faire passer en loi au bénéfice de toutes les femmes. E guardando essa radicalidade de ideias, era necessário transcrever isso em leis para que todas as mulheres da sociedade pudessem usufruir. Voilà. Et cette rencontre quand même avec Simone Veil, et elles sont restées amies tout le temps, Antoinette Fouque et Simone Veil, a été importante historiquement. E esse encontro entre Simone Veil e Antoinette Fouque, que acabaram se tornando amigas, foi muito importante historicamente falando. Eu queria que falasse mais em tese, qual é a importância do aborto, ou da descriminalização do aborto, que provoca tanto choque na sociedade. Então, para falar mais da importância disso para as Sim, quelle est l'importance de la discrimination de l'avortement, mais en fait ça tombe dans la possibilité dans la création, ça tombe dans toutes les théories d'Antoinette Fouque. Quelle est l'importance, pourquoi l'avortement est une question clé, quels sont les enjeux autour de l'avortement qui finissent par être une espèce de poids dans la balance au moment de la démocratisation et de la libération des femmes? Je dirais que ce qu'on a compris, ce qu'Antoinette Fouque avait compris dès le départ, o que a gente entendeu, o que Antoinette Fouque entendeu desde o começo, voilà, en proposant donc le slogan « Un enfant, si je veux, quand je veux », propondo slogan « Uma criança, se eu quiser, quando eu quiser », voilà, c'était de dire que certes, ça passait par la contraception. Era dizer que, claro, isso passava pela contracepção. Ça pouvait passer par un moment négatif pour une femme, qui est l'avortement. Podia passar por momento negativo para a mulher, momento triste para a mulher, que é o do aborto. Parce que c'est difficile pour chaque difícil para cada mulher. Mais que ça pouvait ouvrir à un droit à la procréation, c'est-à-dire à une véritable maîtrise par les femmes de leur propre sexualité. Mas que isso significava, na verdade, o domínio da mulher da sua própria sexualidade, do seu corpo e da sua própria sexualidade, a nível social, a nível societal. Oui, ça sort les femmes de l'esclavage. Tira as mulheres de uma situação de escrava. Oui, parce que ça peut être le maître dans la maison, le mari, ou un homme, ou le père, parce que c'était ça. Ça peut être l'Église. Porque tem sempre o patrão, pode ser o marido, o patrão, o pai, a igreja, mas sempre essa figura paterna. Tous les monothéismes sont construits sur l'appropriation de la véritable création qui est de faire des enfants. Todos os monoteísmos são construídos em cima da apropriação da verdadeira criação, que é a procriação. Donc tous les monothéismes sont radicalement ébranlés par l'existence des femmes dans leur libération. Balançados pela possibilidade da mulher ter o controle da sua própria procriação. Ils ne peuvent plus, je veux dire, ils sont... alors, on pouvait même dire à un moment donné que tous les monothéismes pour les femmes étaient des intégrismes. A gente pode até dizer que, em relação às mulheres, os monoteísmos são uma espécie de integrismo. Et peut-être si vous parlez de l'histoire de la création et la procréation, ça donne un concept très bien. Oui, la procréation rejette la femme dans le biologique, alors que la femme ne procrée pas, elle crée. Oui. Puisque oui, parce que en fait, quand on parle souvent, quand on parle de on ne parle pas de procréation. Antoinette Fouque parle de procréation, mais très souvent on renvoie la procréation à la reproduction, c'est-à-dire qu'on renvoie les femmes à quelque chose d'une identité faite de quelque chose d'un peu d'animal. Muito frequentemente a gente fala de procriação mandando as mulheres, né, projetando as mulheres dentro de uma coisa biológica e animal. Alors que la création d'humanité, est tout sauf une reproduction, puisqu'il n'y a pas deux êtres humains pareils. Já que a criação de um ser humano é qualquer coisa diferente de
procriação porque é uma criação, já que não há nunca dois seres humanos iguais. Então, não é uma reprodução, é uma criação única. Então, até o próprio vocabulário acaba contribuindo para que isso tudo seja... Donc, il s'agit comment dire, de remettre les choses dans le bon sens et et aussi, donc, quand on parle de maîtrise, parce que l'avortement, en fait, le droit à l'avortement ça permet aux femmes, en fait, d'avoir les enfants qu'elles désirent. O direito ao aborto permite às mulheres ter as crianças que realmente elas desejam ter. Et donc là, on est vraiment dans un processus, dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du désir, de la création, etc. Et non pas du tout. Alors que dans l'idée de reproduction, il y a quelque chose de contraint et de presque mécanique. Enquanto a ideia da reprodução tem alguma coisa de obrigatório, de mecânico, né? Ce qui était la maternité esclave, c'est-à-dire quand les femmes n'avaient pas la possibilité de choisir, en fait. O que era a maternidade escrava, ou seja, o momento que as mulheres não podiam, de fato, escolher. Et puis juste une chose, c'est que, Toillettre disait que créare, en latin, veut dire aussi bien la procréation que la création. Sim, criar em latim, etimologicamente, quer dizer procriar e criar. Voilà. Or, si on reconnaît aisément le génie des hommes, de Freud disait « Je vais accoucher de l'interprétation des rêves pendant que ma femme vai accoucher d'Anna. » Sim, se reconhecem bem, se é reconhecido o gênio dos homens, né? Freud, por exemplo, dizia: eu vou parir das minhas teorias enquanto minha mulher vai parir da nossa filha Ana. Ele usava essa metáfora, né? Voilà, c'est ça. C'est l'utilisation de mettre au monde. Mais on reconnaît le génie des hommes, reconhece mais on ne reconnaît pas homens, le génie des femmes. Mas não se reconhece o gênio das mulheres. E temos um homem entre nós ouvindo isso tudo. Não, e daí a gente entra no trabalho da editora. Sim, exatamente sim. No sentido on vient au travail de la maison d'édition. Procurar apresentar, expor o gênio feminino. Qui essaie d'exposer, de publier, de faire connaître le génie féminin. Então, para o trabalho da editora e desse livro que vai ser lançado amanhã aqui no Brasil. Em São Paulo. No Rio ele já foi lançado, ele vai ser lançado em São Paulo. Aqui em São Paulo, na livraria Mandarina, às 15 horas. O endereço. Em Pinheiros. Aqui. Na rua Ferreira de Araújo, 373, aqui na região aqui na Zona Oeste, em Pinheiros, aqui na Zona Oeste aqui de São Paulo. Então, fala um pouco Por favor. Da produção. Então, Christine Villeneuve, que é diretora da editora, talvez possa falar. Ah oui, bien sûr, on va parler de la maison d'édition et ensuite du lancement du livre de Conceição Evaristo à São Paulo demain. D'accord. Donc, pour la maison d'édition, il s'agissait donc d'accueillir. Alors, il faut voir que quand Antoinette Fouque a créé les éditions des femmes en 72, il y avait un contexte éditorial où les femmes n'étaient pas très peu publiées. É preciso dizer que quando Antoinette Fouque fundou quando Antoinette Fouque fundou a editora em 1972, havia um contexto editorial totalmente diferente do que é atualmente. As mulheres não eram publicadas, né? Et notamment, les éditeurs traditionnels ne prenaient pas de risques pour publier les premiers romans écrits par des femmes. E, sobretudo, os editores tidos como os tradicionais, não arriscavam publicar um primeiro romance de uma mulher. Donc, il s'agissait donc de donner un lieu pour que les femmes puissent exister en tant qu'écrivaines, enfin, dans leur écriture. Tratava-se de criar, de fato, lugar onde as mulheres pudessem trazer seus manuscritos e eventualmente publicar. Et c'était aussi accueillir toutes les formes d'écriture. Voilà, toutes les formes d'écriture, et notamment des écrivaines qui ne refoulaient pas, qui avaient quelque chose à dire de leur rapport à l'origine. Sim, então tratava-se também de poder publicar uma diversidade maior, uma grande diversidade de tipos de escrita, e, sobretudo, mulheres que não negavam, que não recalcavam as suas próprias origens. Et il y avait donc, on a publié donc des textes, je pense à Chantal Chaouaf, par exemple. Publicamos Chantal Chaouaf, por exemplo.
et d'autres. Et Hélène Sixou. Hélène Sixou. Et, il y en a beaucoup, hein, on ne peut pas citer tout le monde. Tem muita gente, é difícil citar todo mundo, tem muita gente mais boa. Ce qui est important aussi de dire, c'est que cette maison d'édition a été, a ouvert tout un champ d'expression des femmes dans l'écriture. É importante dizer que essa editora ela abriu campo de possibilidades para as mulheres na escrita. Notamment d'une écriture subjective qui n'était pas du tout, qui n'existait quasiment pas, qui est complètement nouvelle. E sobretudo no que diz respeito a uma escrita mais subjetiva que na época não existia, que era totalmente nova. Et les éditeurs traditionnels, classiques, Antoinette, vous parlez d'éditeurs bourgeois à l'époque. Os editores tradicionais clássicos, Antoinette Fouque usava a expressão os editores burgueses, né? se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire, mais par opportunisme, parce que le mouvement des femmes était très fort à l'époque. Se disseram que tinha alguma coisa a ser feita a respeito disso, mas totalmente por uma espécie de oportunismo, porque o movimento começou a ser muito conhecido na época. En créant des collections de femmes relativement éphémères, 3 ans après, ils les ont arrêtées quasiment. Criando coleções, né, linhas editoriais de mulheres, mas que tinham 3 anos de sobrevida e não mais. Et puis des écrivaines qui publiaient des textes, qui écrivaient jusque-là de manière assez classique, se sont mis aussi à prendre la parole. E a outra importância a respeito disso é que escritoras que até então publicavam e escreviam de forma um pouco clássica começaram a mudar seus próprios estilos e permitir escrever de uma outra forma. Et donc des maisons d'édition tout à fait classiques ont accueilli des textes que les éditions des femmes auraient pu publier. Je pense au texte de Benoît de Groult, ainsi soit-elle. E a partir daí, quando esse movimento começou a ter uma certa importância, editoras burguesas, editoras tradicionais começaram a acolher textos que a própria editora des Femmes poderia ter acolhido. Donc ce catalogue, c'est aujourd'hui à peu près 650 à 700 titres au catalogue des éditions des femmes. Então, nosso catálogo hoje em dia comporta entre 600 e 700 títulos. Répartis dans une dizaine de collections où on trouve à la fois donc, des textes de fiction, mais de la psychanalyse, de divididos la philosophie, em diferentes linhas editoriais, onde a gente encontra tanto textos de ficção quanto poesia, textos teóricos, psicanalíticos, etc. Des essais, bien sûr. Ensaios. Et une collection pionnière, on pourrait en parler, qui est la Bibliothèque des Voix. Uma coleção pioneira, que é a Biblioteca das Vozes. Qu'Antoinette Fouque a créée en 80, et c'est très important parce que, en même temps qu'elle crée une maison d'édition, elle avait quand même le souci, toujours que l'écrit ne refoule pas l'oral. Então, a Antoinette Fouque criou a Biblioteca das Vozes em 1980, porque apesar de fundar e de criar uma editora, ela tinha grande preocupação que a escrita não recalcasse a oralidade. Psicanálise, né? Oui. Et le mouvement des femmes a commencé par une prise de parole. Já que o movimento das mulheres começou por falar, por sair do silêncio, né? L'écriture est venue après. A escrita veio depois. Et elle-même a créé cette collection de manière à ouvrir aussi les textes à des femmes ou à des personnes qui n'avaient pas forcément accès a une culture, je dirais, normative. Sim, e a preocupação era também que certos textos pudessem chegar a pessoas que não tivessem uma cultura normativa de leitura, ou uma tradição de leitura, porque são livros lidos. Ou des personnes qui, comme sa mère, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé de ses origines familiales, mais Antoinette Fouque est d'un milieu populaire. E também a preocupação de Antoinette Fouque era no que diz respeito à sua mãe, porque nós não falamos das origens dela, mas ela vem de um meio bastante popular. E notamment, sa mère était analphabète. Sua mãe era analfabeta. A mãe de Antoinette Fouque era analfabeta. O pai, son père militante. O pai comunista. Exatamente. O pai era militante comunista. Juste un mot pour sa mère. Elle disait qu'elle était analphabète, mais qu'elle avait un génie pré-alphabétique. Sim, ela dizia que a mãe era analfabeta, mas que tinha uma genialidade, um gênio pré-alfabético. Qui est le génie de toutes les femmes qui sont interdites d'accès à l'écriture, d'accès à la culture. Que é o gênio das mulheres que são a quem não se permite ter acesso à escrita, etc., à littérature.
Voilà, donc il y a effectivement des essais politiques. On a déjà parlé des collections, disons, rassemblant des textes en rapport avec les luttes de femmes à travers le monde. Tem ensaios políticos, né? Já falamos daquela organização de texto de mulheres em luta pelo mundo. Il y a aussi une autre dimension, c'est de publier des textes de femmes qui pensent, qui réfléchissent au monde et à la condition des femmes en général, ou qui font des travaux de ce côté-là, mais qui sont interdites de publication ou de traduction en France. Tem outro aspecto também, é publicar mulheres que pensam a condição feminina, mas que pensam o mundo também, que são proibidas de publicar ou de serem traduzidas na França. Par exemple, on peut citer Catherine McKinnon, qui est une grande juriste américaine, qui est à l'origine des premières lois contre le harcèlement sexuel aux États-Unis. Que é uma jurista que está no começo das leis contra o assédio sexual nos Estados Unidos. Avocate à la Cour suprême des États-Unis. Advogada nos Estados Unidos, na Corte Suprema. Qui a défendu les victimes de viol en ex-Yougoslavie, qui a obtenu des indemnités pour elles. Que defendeu as vítimas de estupro na antiga Iugoslávia e que obteve vitória. Qui a écrit un essai extrêmement important sur la question de la pornographie. Que escreveu ensaio extremamente importante a respeito da pornografia. Et qui n'était jamais traduite, qui n'avait jamais été traduite jusque-là en France, alors qu'elle était citée par les féministes qui avaient accès à la langue anglaise. Que nunca tinha sido traduzida na França, mas que era citada por feministas francesas que tinham acesso ao inglês. Donc, traduction. On a traduit une archéologue, anthropologue, Marira Gimbutas. Fizemos traduzir uma antropóloga. Marie Hagemutas, oui. D'origine lituanienne, mais qui travaillait aux États-Unis. Que vem da Lituânia, mas que trabalha nos Estados Unidos. Et qui a fait tout un travail sur les sociétés pré-monothéistes. Que fez trabalho sobre as sociedades pré-monoteístas. Oui. Et qui a fait un travail énorme. Elle a rassemblé, elle a fait des recherches dans le monde entier sur les sites arqueológicos. Trabalho com pesquisas de campo no mundo inteiro em sítios arqueológicos. Dont elle a tiré un grand récit dans lequel elle montre, à travers les signes, puisqu'il n'y avait pas à ce moment-là d'écriture, qu'il y avait des mythes autour de la grande déesse. Que havia mitos em torno da grande deusa. Et qui montre donc qu'il y a eu un avant le patriarcat. Que houve pré-patriarcado, né? Qui n'est pas si ancien que ça. Que não é tão antigo assim. Voilà, donc ça c'était aussi quelqu'un de très important. Alguém de muito importante, por là, nous venons de publier un livre un peu dans le prolongement d'une philosophe allemande. Eles acabaram de publicar livro importantíssimo de uma antropóloga, filósofa alemã que se chama Heide Güttner-Abendroth. Heide Güttner-Abendroth. Sur les sociétés matriarcales et à travers le monde à partir d'études de sociétés autochtones qui autochtones qui existent toujours. Ce ne sont pas des sociétés éteintes. É estudo de 10 anos sobre as sociedades matriarcais em tribos autóctones que existem ainda, que não acabaram, sociedades que ainda funcionam. Et qui, met à mal, enfin démontre que les sociétés matriarcales, concept qui a été très attaqué, le matriarcat. Que demonstra que as sociedades matriarcais, aliás, conceito que foi muito atacado, n'est pas du tout l'envers du patriarcat. Não é o outro lado da moeda do patriarcado. C'est qui ne fonctionne pas sur la domination. Que não funciona sobre a dominação. Mais sur des relations plus horizontales et sur une économie de partage. Uma relação muito mais horizontal, uma economia de compartilhamento. Et de dons aussi. Et de dons. Et sur tous les continents, il existe encore des sociétés de ce type. Sim, ela conseguiu demonstrar que em todos os continentes há ainda sociedades desse tipo, inclusive no nosso. Et elle affirme que les valeurs portées par ces sociétés sont des valeurs dont on devrait s'inspirer. E ela afirma que os valores levados, né, por essas sociedades são valores que nos quais nós deveríamos nos Parce inspirar. Que dans ces sociétés-là, par exemple, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples, il n'y a pas de crime contre les femmes. Porque nessa sociedade, por exemplo, isso é exemplo, haveria muitos outros, não há crime contra as mulheres. Pas de violence contre les femmes. Não há violência contra as mulheres. Les femmes sont respectées parce qu'elles peuvent donner la vie, parce qu'elles donnent la vie, même si elles ne font pas d'enfants, par exemple. Chaque femme est respectée parce qu'elle est porteuse parce qu'elle a cette possibilité en capacité de donner la vie. Então, as mulheres são respeitadas porque elas são
capazes, elas portam a vida, mesmo se elas não têm filho ou não têm mais filhos, são os elementos que portam a vida. Et les enfants qui naissent ne sont pas forcément, sont élevés collectivement. E as crianças são criadas coletivamente. C'est pas, voilà. Donc, par exemple, ça, c'est un livre qui a été très très bien accueilli aujourd'hui, alors que c'est une femme qui a été très attaquée dans ses travaux. Então, esse é livro, exemplo que foi muito bem acolhido agora. Ora, ela foi absolutamente atacada alguns anos atrás. Au point qu'elle a quitté l'université pour créer sa propre fondation a tal de ponto recherche. Que ela deixou a universidade para poder criar a própria fundação de pesquisa. Et aujourd'hui, ces travaux sont mieux reçus parce qu'ils correspondent, je pense qu'on est en train de prendre conscience de la nécessité de transformer, enfin de revenir à ces valeurs-là, ou en tout cas... E os trabalhos dela agora são super bem acolhidos, porque aparentemente há uma conscientização do valor agora no contexto atual desse tipo de trabalho. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire? Et Conceição, voilà. Non, avant Conceição, et pour introduire Conceição, il y a quand même la question, on parlait tout à l'heure aussi du génie des femmes et du génie des hommes. Nós falávamos sobre o gênio da mulher e o gênio do homem. Et dans la création, pour Antoinette Fouque et pour nous qui y avons travaillé avec elle, e na criação, tanto por Antoinette Fouque quanto des para éditions nós, des que femmes, trabalhamos por ela a criação da edição des femmes. Voilà, il y avait aussi la question de libérer les femmes et leur écriture. Havia igualmente a questão de liberar a mulher e a escrita dela d'un impérialisme de la langue et du langage ou du discours. Do imperialismo da língua, da linguagem e do discurso. Et c'est très important parce que ça rejoint et Clarice Lispector et aujourd'hui Conceição Evaristo. É muito importante porque isso diz respeito tanto a Clarice Lispector no seu tempo quanto a Conceição Evaristo agora. Parce que voilà, Antoinette, sur la question justement du rapport entre l'oral et l'écrit. Justamente Antoinette, nessa questão entre a relação do oral e da escrita, voilà, disait qu'il fallait, comment dire, travailler ou trouver une écriture qui ne serait pas du semblant. Ela dizia que era necessário publicar, achar, ler uma escrita que não fosse aparência, que não fosse só uma aparência. Elle n'a jamais voulu, parce qu'il y en a plein qui disent une écriture féminine. Antoinette, ela nunca quis falar de uma escrita feminina, não era isso. Non. Elle disait plus une écriture femelle. Mais uma escrita fêmea. Voilà. Et qu'elle a conceptualisé en disant, en travaillant, parce qu'elle était très poète aussi, mais en travaillant sur ce qu'elle a appelé, ce qu'elle a nommé l'écriture matricielle. E ela trabalhou, ela acabou criando um conceito que ela acabou chamando de escrita matricial. Voilà. Et c'est là que, lorsqu'elle a lu Clarice Lispector, e é por isso quando ela leu Clarice Lispector pela primeira vez, elle a compris qu'il y avait en Clarice Lispector quelque chose qu'elle-même travaillait et qui était de cet ordre-là, c'est-à-dire chercher, trouver cette écriture matricielle qui serait, comment dire, un moyen de lutte, on pourrait dire, si on parle au niveau poétique, ou une transcription politique et poétique d'ailleurs, un moyen de lutte contre le matricide. Foi por isso que, lendo Clarice Lispector, ela percebeu que havia na ficção de Clarice Lispector alguma coisa que ela mesma trabalhava teoricamente, ou seja, essa questão da luta contra o matricídio. Et ça, elle l'a vraiment trouvé en Clarice Lispector, et je dois dire... Isso ela encontrou na escrita da Clarice Lispector. Et c'est pour ça qu'elle a continué, je veux dire, à la produire et à faire en sorte qu'elle soit connue dans le monde entier. Et pour Conceição, elle ne l'a pas connue, Conceição. Foi por isso que ela continuou publicando Clarice Lispector e a editora acaba de fazer retraduções de Clarice Lispector e traduziu a biografia da Clarice Lispector pelo Benjamin Moser e os textos da Clarice Lispector são lidos, há uma nova vida. A Clarice Lispector é considerada na França como uma grande escritora, ponto. Não se diz, ela não entra nem mais no nicho de escritores brasileiros, ela é uma escritora mundo, né? Ela é uma grande escritora. Oui, je pense que je voulais dire, c'était aussi, c'est l'idée que l'écriture
c'est un corps qui écrit et l'écriture est traversée par le corps qui écrit. Donc c'est une femme, un homme. Ce n'est pas la même chose. É a ideia igualmente de pensar, de se pensar, que a escrita, que um texto, que a escrita é feita por um corpo, ele atravessa um corpo, que a escrita é sexuada, então ele atravessa um corpo de homem, de mulher, mas um corpo. Et donc, Conceição Evaristo est vraiment dans cette, s'inscrit absolument dans cette écriture-là. C'est ce qu'elle essaye de faire. Tout son travail est axé et précisément là, c'est-à-dire. Todo o trabalho de escrita da Conceição Evaristo é exatamente nesse lugar, uma escrita que nasce e que fala e que sai de um corpo, que é o dela. Et aussi, oui. Não, é um corpo que tem no Brasil uma história de escravidão, uma mulher negra. Sim, oui, c'est ça. Une histoire de racisme. Pour elle, c'est un corps qui a été esclave, et ce qu'elle essaye de faire, c'est de recoudre, enfin retisser, retrouver une mémoire disloquée par l'esclavage, mais néanmoins une transmission qui passe, qui se fait, et qu'elle essaye de retrouver, de rassembler, voilà. Então, essa história da qual você acabou de falar, então o trabalho de escrita de Conceição Evaristo seria exatamente isso. Ela tenta recolar os pedaços dessa memória totalmente esgarçada e faltante, onde há espaços que não existem. E eu iria um pouco mais além, a ficção dela se torna memória. Quer dizer, esse elo perdido, ele não estaria mais perdido porque ele está no texto agora. Então, é ainda mais uma escrita matricial, porque a partir desse texto de Conceição Evaristo, que outros textos podem nascer já a partir da memória que ela criou nos poemas e na ficção. E essa memória passa pelas femmes. E essa memória passa pelas mulheres, principalmente agora que a gente sabe que o DNA mitocondrial é passado de mulher a mulher. Não esqueçamos disso. E a história, todo o encontro para a gente fazer esse livro da Conceição foi muito bonito. A capa, o encontro da capa é quase uma anedota. Eu posso contar para vocês. A história, je vais raconter l'histoire de la couverture, comme ça vous pouvez poser 2 secondes et moi aussi de la traduction. Só para lembrar, esse livro vai ser lançado amanhã em São Paulo, e amanhã a gente também vai ter aqui ao vivo a Conceição Evaristo. Nós vamos fazer uma entrevista com ela, contando sobre esse trabalho, sobre o trabalho dela, sobre a luta da mulher negra, das mulheres, né? Da sua produção literária, enfim. Está aqui a capa. Então, a capa é um quadro da Ayola Mo, que é uma pintora que vem da Guadalupe, ou seja, francesa, das Antilhas, e que se chama Mulher Objeto. E quando o livro já estava revisado, o prefácio já estava pronto, pós-fácil, etc., etc., a gente começou a pensar numa capa. E eu tinha uma ideia muito precisa do que eu queria para a capa. E não conseguia achar nada. Nada. E amigos meus que trabalham com computador, etc., me disseram: Isabela, utiliza esse aplicativo, esse logiciel, você faz um desenho com cores e ele joga no Google tudo que se parece, né, um reconhecimento. E aí eu fiz um desenho assim, com os óculos e tal, tinha um pouquinho de tinta óleo em casa, escaneei, passei para eles e pum, cai nessa pintora, a Ayola Mo, não nesse quadro. Aí eu comecei a procurar os quadros dela, achei esse lindo, achei o nome dela, caí totalmente por acaso numa exposição no Museu de Arte Africana, Negro-Africana, em Salvador da Bahia. Ligo para lá, a curadora me atende, ligo 2 ou 3 vezes, diz que é raríssimo a diretora do museu me receber, né, raro. E eu digo: olha, eu adorei esse quadro, será que você pode me botar em contato com o artista? Mas já havia anos que a Ayola tinha passado por lá. Eu disse: olha, eu não tenho mais o contato da Ayola, porque ela voltou para Guadalupe, mas eu tenho o contato do marido dela, que é simplesmente o escritor cubano Carlos Mo. Então, quando ela falou que ela era mulher, eu não tinha feito a ligação, eu liguei para o Carlos atendeu, eu fui super formal, né? Será que seria possível e tal, a gente usar um quadro por um livro das editoras de Fama, etc., etc., e aí ele me diz: mas quem é essa poeta? Quem é essa poetisa? Eu falei: a Conceição Evaristo. Ah, a Conceição Evaristo é amiga nossa. Eu dei a volta no mundo para achar uma imagem que fosse próxima dela, né? Aí a gente falou: é isso, não pode ser outra coisa. E eles estão super felizes, a Ayola ficou super feliz, ficou bonito, né? E tem tudo a ver com isso. E a primeira edição
em francês da poesia dela. Isso, ela é bilíngue. A Conceição já havia publicado outras obras traduzidas com uma outra editora, acho que até 2 outras editoras, não sei mais, mas nunca tinha publicado poesia. Então, essa é a primeira publicação em bilíngue, o que é super interessante, das poesias. E agora, nesse exato momento, eu estou traduzindo Olhos d'Água, que em francês vai se chamar Ses yeux d'eau, que deve ficar pronto se eu conseguir trabalhar e não viajar mais para o lançamento do livro. Deve ficar pronto agora no final do ano, que vai ser lançado em março na França. E muito é o livro de contos. Que é o livro de contos que eu acho... a gente lê, porque, assim... Quando a gente lê, a gente percorre. O Markovitch tem um grande tradutor francês que diz isso, eu acho que é isso mesmo, né? Russo e francês. Quando a gente lê, a gente percorre, né? Quando você traduz, você mergulha lá entre e às vezes é um mar, né? Às vezes é um pântano. Né? E eu acho Olhos d'Água, chorei muito traduzindo, dei para ler a tradução para amigos, inclusive um amigo escritor, ele chorou quando leu um dos contos. Eu acho que é uma espécie assim de miserável brasileiro, sabe? Tem uma força, ao mesmo tempo uma compaixão com os seres, com fêmeas, machos, homens, mulheres, crianças, todos, mas é um livro compassivo. Eu acho que é isso que chama a solidariedade e, ao mesmo tempo, aponta para o sofrimento dos brasileiros, né? Sobretudo agora e há muito tempo. A gente se emociona aqui. É que é emocionante mesmo. A gente, então, vai caminhando para o encerramento da nossa entrevista. E vão finir notre entretien. Vai caminhando para o encerramento dessa conversa, lembrando que amanhã, aqui no Tutameia, amanhã de manhã, a partir das 10 horas, a gente vai estar com a entrevista ao vivo com a Conceição Evaristo, que lança, e à tarde há o lançamento do livro, da versão bilíngue, do livro que são os poemas... Poemas da Recordação. Poemas da Recordação. E outros movimentos em português. Eu só que é o título em português. Diga. Eu só queria dizer para as pessoas que não puderem vir amanhã, porque acontece, né, que os livros vão estar na livraria, que eles podem sempre entrar em contato com a editora pelo meio da editora, a gente vai deixar o link no site. Eles podem sempre entrar em contato comigo, também está com as editoras, se eles quiserem ler textos, e que a gente vai procurar agora vir mais ao Brasil e ficar mais próximo de escritores brasileiros. Há um pequeno projeto do Brasileiras 2, Voilà une belle manière d'aider aussi les Brésiliens. Bom, e aí, antes da gente dar o tchauzinho, como a gente sempre faz, pedimos a final, a mensagem delas para o público brasileiro. Dernière message au public, dernière message au public brésilien. Mais écoutez, notre message, c'est comme un message d'amour et de passion. Nossa mensagem é uma mensagem de amor e de paixão. C'est une passion, et c'est une passion incessante depuis 1974, depuis que nous sommes arrivés et que nous avons rencontré des femmes brésiliennes et que des femmes aussi brésiliennes ont lutté avec nous et ensemble, nous n'avons cessé, je veux dire, d'être, en amour, en adhésion, et nous serons toujours là pour notre libération commune. Então, nossa mensagem é uma mensagem de amor e de paixão. Sim, verdade, uma paixão que temos pelas mulheres brasileiras desde 1974, quando viemos aqui e que dividimos tanta coisa, que resistimos juntas. Então, nossa mensagem é: nós sempre estaremos aqui para as mulheres brasileiras. E vous, ma chère? Eh bien, moi, je dis simplement qu'on est là, qu'on se déplace. Que estamos aqui, que nos deslocamos. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font ça. No momento em que poucos editores talvez o façam. Et voilà, et qui accompagnent aussi. On accueille des textes, un texte que nous traduisons. Nous avons rencontré Conceição Evaristo à Paris, parce qu'elle est venue à l'invitation notamment de l'ambassade du Brésil à Paris d'Isabella Borges. Mais nous déplaçons aussi
vers le pays, vers elle, vers son pays. Sim, ela diz que elas encontraram Conceição quando Conceição veio à França para o Salão do Livro em 2017, quando eu havia organizado com a Embaixada do Brasil uma mesa de mulheres, uma mesa de escrita feminina, onde havia Guiomar Gromont, a fantástica Lídia Jorge, que é uma portuguesa absolutamente divina, Ana Maria Machado e Conceição Evaristo. Mas Cristina disse, ela veio a mim, mas eu também venho a ela. Nós também estamos... Et donc on vient pour elle, mais on vient aussi retrouver nos chers amis. A gente vem para ela, mas também para encontrar nossas amigas de 40 ou 50 anos. Mais tu n'étais pas née, mais je les connais parce que elles sont venues à Paris et en fait, voilà, on circule dans les deux sens. Isso, minha mensagem é essa, que nós circulamos nos dois sentidos. Nós acolhemos em Paris, mas nós também nos deslocamos em direção a essas mulheres. Et puis le plus important, c'est que les femmes et les hommes du Brésil ont abattu une dictature et ce sont véritablement et de cœur des démocrates. Et que de toute façon, le mouvement de l'histoire sera que le Brésil sera démocratique. Então, e também é importante, Elisabeth Nicoli diz que é muito importante lembrar que os homens e as mulheres do Brasil conseguiram vencer uma ditadura e que os homens e as mulheres do Brasil são verdadeiros democratas e essa é a história, essa vai ser o destino do Brasil. O Brasil é e será uma democracia quando vencer o momento que está passando agora. Ai, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu tenho uma grande honra em trabalhar com letras com essas pessoas, uma imensa honra em trabalhar com essa editora. Não chega nem a ser um trabalho, é quase um movimento de vida. Tive a honra de traduzir Conceição Evaristo, que me fez conhecê-la e escrever o prefácio, que para mim é quase uma profissão de fé. Conhecê-la e conviver com ela. E em relação ao Brasil, o que eu posso dizer, eu sou uma exilada, né? Eu me exilei 2 vezes. Eu me exilei muito jovem e me exilei de novo em 2008. Fui fazer minha tese na França, mas era uma forma de exílio estético, vamos dizer assim, como se eu estivesse sentindo o que ia acontecer. Que a gente tem que ter coragem, nunca ficar num lugar de silêncio, e coragem é agir com o coração, e talvez ter a generosidade de pensar que certas pessoas não tiveram a oportunidade, o acesso a uma diversidade de pensamento que nós temos e tivemos, e que cabe a nós. A Toni Morrison dizia uma coisa quando ela dava aulas que eu tomei para a vida, e enquanto professora eu tenho a impressão de fazer, que quando você chega naquele lugar para o qual você estudou, para o qual você tanto batalhou, no qual você queria estar, quando você chega naquele lugar, a primeira coisa para fazer é dar o poder para o outro. Então é isso, a gente tem que mais é que dar o poder para os outros. Muito bem. Legal, gente. Então a gente vai dando tchau, lembrando que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, e a gente se despede. Muito obrigada, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre hospitalité. Oui. Merci.